جیسا کہ یہ سال شروع ہونے سے پہلے میں نے کلام مقدس میں سے بتایا تھا کہ 2024 جو ہے وہ چرچز میں تاریکی کا سال ہے، اور یہ تاریکی کی جو پہچان ہے وہ تب تک ہمیں نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں نور نہیں ہے۔ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰੇ ਹਾਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜਿੰਜ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਜ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, वो यीशु तस्दीक करता है। हालेलुया। देखो जो आप में तारीकी है उसको आप रोशनी तो नहीं समझ रहे कि पसंद या शादियां करते फिरो। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती, खादम देते हैं और हमें ये अच्छी चीज़ें लगती हैं। उन जिन्हों ते पसंद की शादी दी हो नहीं भाई साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਲਾਮ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤਾਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ अपने लिए करनी चाहिए हलाकत, मेरा की जाना है। मैं घर ही दुआ कर लेनी है। मैं लोगों के लिए सिर्फ यही है, चर्च आ गए नहीं आए कोई गल नहीं, घर दुआ कर लो भाई। ना चर्च आने से, ना घर में दुआ करने से, ना कलाम बोलने से, ना समझने से कुछ भी नहीं है। रोशनी वही है जो खुदा यीशु आपकी जिंदगी में नाजिल करेगा। मेरी दुआ ना बड़ा डरदा, तेरी दुआ नहीं डरदा, तू ओदे को डरना इसलिए दुआ करना है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰੂਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰੀਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਉਂਝ ਕਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आमीन हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से चंद एक हवाला जात की तिलावत करते हैं। सबसे पहले जो हवाला पढ़ेंगे वो लूका की अंजील है, उसका 11वां बाब है, 9 से 13 आयत में लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना देगा। लूका की अंजील 11वां बाब उसकी 35 आयत को पढ़ते हैं। बस देखना जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। एक और हवाला पढ़ते हैं, मरकुस की अंजील है और उसका 7वां बाब है, 8 से 9 आयत में लिखा है, तुम खुदा के हुक्मों को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। और उसने उससे कहा कि तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्मों को क्या खूब बातिल करते हो। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और आखिरी हवाला पढ़ता हूँ, मत्ती की अंजील है, उसका 24वां बाब है और उसकी जो है वो 11 आयत की सिर्फ मैं तिलावत करूँगा। और ये पूरा चैप्टर बड़ा अहम है, आखिरी वक्त के बारे में है, लेकिन 11वीं आयत से पढ़ूँगा। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। सो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। जैसा कि ये साल शुरू होने से पहले मैंने कलाम मुक़द्दस में से बताया था कि 2024 जो है वो चर्चेज़ में तारीकी का साल है, और ये तारीकी की जो पहचान है वो तब तक हमें नहीं हो सकती जब तक हमारी ज़िंदगियों में नूर नहीं है। लोग सोचते हैं चर्चिज़ में कैसे तारीकी हो सकती है, जबकि खुदावंद यीशु ने कहा कि आलम रवा के दरवाजे भी चर्च पर गालिब नहीं आएंगे, कलीसिया पर। तो पहले तो ये बात हमें ये सीखना चाहिए कि वो कौन सी कलीसिया है। अगर तो हर कलीसिया की बात है तो हर कलीसिया में इतनी गुमराही है, आलम रवा के दरवाज़ों की क्या बात करते हैं हम। तो सही तौर पर
مسیح کو بھی نہیں جانتے. سو یہ اس چرچ کی بات نہیں ہو رہی جو ہمارا ہے یا جو دنیا میں چرچز بنے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو چرچ ریولیشن یعنی کہ یسوع المسیح کے جو ہے وہ بیٹے ہونے پر جس کی بنیاد ہے. صرف ایمان کی بات نہیں ہے, وہ ریولیشن والی کلیسیا, وہ بھیدوں والی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. اور ہماری کلیسیاں تو ڈینومینیشنز کی وجہ سے بنی ہیں. کوئی بھی ڈینومینیشن ہے, کوئی بھی مشن ہے, تو وہ جو بھی اپنے پاسٹر بناتی ہے وہ آگے جا کر اپنی برانچز کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بھی وہ خدا کی کلیسیا. وہ خدا کی کلیسیا نہیں ہے. چرچز کے باہر دیکھیں کس کا نام لکھا ہوتا ہے, خادمین کس کی پریچنگ کرتے ہیں. ہم پینتیکوسٹل ہیں, ہم وہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم یہ ہیں. ہم مسیح کی کلیسیا نہیں ہیں. 2024 میں اگر آپ تاریکی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چرچ میں, اپنے جو ہے وہ گھروں میں یا کلیسیاؤں میں, تو سب سے پہلے آپ میں نور ہونا چاہیے. آپ کے اندر جو تاریکی ہے دراصل اس کو آپ نور سمجھتے ہیں. اس لیے یسوع نے یہ کہا تو یہ دھیان میں رکھ جو تیرے اندر جو ہے تاریکی تو اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. اور آج یہی پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر روشنی ہے, لیکن یسوع المسیح کے کلام کے مطابق پاس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں ہے. جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں ہر چرچ میں تاریکی کا راج ہے. ابھی ریسنٹلی 2024 شروع ہوا ہے اور پاکستان کے چرچز میں اور انڈیا کی بڑی بڑی جو منسٹریز ہیں ان میں اس طرح کی تاریکی ظاہر ہوئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ انڈینز کو سنتے ہیں اور زیادہ تو 2 منسٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ ان کو سنا جاتا ہے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ تاریکی جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو کچھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, لڑائیاں منسٹریز میں ہو رہی ہیں, پاکستان میں تو ہوتی رہتی ہیں, انڈیا میں بھی یہ شروع ہو چکی ہے. جو ان کے مذہبوں پر حرکتیں ہو رہی ہیں, جو ان کی میٹنگز میں کام ہو رہے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہماری زندگی میں اصل میں تاریکی ہے اور ہم اس کو روشنی سمجھتے ہیں. کبھی جا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے. لیکن بات یہ ہے اب ہم کس طرح پہچانیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جن منسٹری کے بارے میں یہ ابھی ریسنٹلی یہ سب کچھ ہوا ہے جو بھی ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں کسی کو نہ پروموٹ کرنے والا ہوں نہ ڈیگریڈ کرنے والا ہوں. صرف میں بتانے والی بات یہ ہے کہ معجزات بھی وہ کریں گے, پروفیسیز یا نبوتیں بھی ان میں ہوں گی, میریکلز بھی ہوں گے, لیکن تاریکی ہوگی. ہم سوچتے ہیں نہیں جی دیکھو جی اگر وہ جھوٹے ہیں تو معجزات نہیں ہو سکتے, اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کی نبوتیں پوری نہیں ہو سکتی. وہ نبوتیں بھی کریں گے وہ پوری بھی ہوں گی, وہ میریکلز بھی کرتے رہیں گے, لیکن تاریکی پھر بھی ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو جانتے نہیں ہیں, ہم میں خود تاریکی ہے. دیٹس وائی ہمیں روشنی کی پہچان نہیں ہے. اور اس لیے لوگوں کو 2024 میں چرچز میں تاریکی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے اندر جو روشنی ہے دراصل وہ تاریکی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہی تاریکی ان کے لیے روشنی ہے, لیکن در حقیقت وہ کلام مقدس کے مطابق تاریکی ہے. آخری وقت میں جب خداوند نے کہا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کو لکھا کہ بہت سارے, جب آپ کلام کو پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ لگے بہت ساروں کا مطلب ہے بہت سارے نہیں. کوئی صحیح بھی تو ہوگا نا. جب کلام کہتا ہے نا تو کہتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے آنکھوں پر تاریکی کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, ہمارے وہ اسپرچل فادرز ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ تاریکی اس کی پہچان ہونی چاہیے. اگر آپ یہاں پر پیدا ہوئے یا جس بھی کلیسیا میں پیدا ہوئے ہیں, وہاں پر جو خادم ہے, کیا خدا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس نے اچھے چرواہے پیدا کرنے ہیں؟ کیوں پتہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر تاریکی ہے, اور اس تاریکی کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ یہ خدا کو کہتے ہیں خدا دیکھ تو نے ہمیں جہاں پر رکھا ہے تو نے غلط رکھا ہے, ہماری پیدائش تو فلاں ملک میں ہونے چاہیے تھے, ہم تو ان خادموں کو فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں یہ اب وہ ہے, کیونکہ
صرف یہاں پاکستان کی بات نہیں ہے، اوور آل پوری دنیا میں ہر چرچ میں تاریکی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ جو ہم میں روشنی ہے دراصل وہ تاریکی ہے، اور اسی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، خیالی روحانیت ہے، خیالی پاک روح ہے، خیالی یسوع ہے۔ اور میں نے 2 منگل یا 3 منگل پہلے بتایا تھا کہ جو اپوسٹلز ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کی تعلیم وہ نہیں ہوتی جو آج کل کے رسول دے رہے ہیں۔ رسولوں نے کبھی میریکلز پریچ نہیں کیے، نبیوں نے کبھی میریکلز کے بارے میں پریچ نہیں کیا، مٹیریلزم یا دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا بلیسنگز ان کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں پریچ کیا۔ اور آج کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ بڑے روحانی نہیں ہے، تاریکی ہے، ہمارے اندر تاریکی ہے، اس لیے ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن میں خود تاریکی ہو۔ 2024 کو یہ سان آپ کو اگر میری باتوں کا نہیں پتا تو آپ کو کلام کا بھی نہیں پتا، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ آخری دور میں یہ ہوگا، تو چاہے کوئی جتنے مرضی معجزے بھی کرے، جتنے مرضی نبوتیں بھی کر لے، ہوگی تاریکی ہی، کیونکہ یہ کلام میں لکھا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشانات دکھائیں گے کہ ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ ہمارے نزدیک صرف 2 چیزیں ہیں، ایک معجزے ہو جان، نبوت ہو جائے، تو تیسری چیز جی بڑی برکت ملتی ہے، لوگوں کو بڑی شفا ملتی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جس خادم کی زندگی میں وہ ہم سمجھتے ہیں وہ سچا ہے۔ معجزات آج بھی یسوع کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی خداوند لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، آج بھی خداوند لوگوں کو برکت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، لیکن پرابلم صرف یہ ہے، پرابلم ہماری ٹیچنگ میں ہے، میریکل میں پرابلم نہیں ہے، معجزات میں پرابلم نہیں ہے، برکت میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم صرف بائبل کی تعلیم میں ہے کہ لوگ یا خادمین لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں، وہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ امیر ہو، ہر ایک کے لیے یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن ہم سب اس آیت کو، کوئی بھی آیت لے لیں، سب پر فکس کر دیتا ہے، یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے، لیکن وہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی۔ 2024 میں آپ چرچز میں ایسی تاریکی دیکھیں گے جو کہ آپ حیران ہوں گے۔ اگر چرچز میں روشنی آ جائے تو بہت سارے لوگ چرچ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ان کے تاریکی کے کام ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی نافرمانیاں، ان کے گناہ، ان کی نجاستیں، ان کے اپنے مقاصد جو بھی ہے، کیونکہ چرچ وہ آسمان پر نہیں جائے گا جو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، چرچ وہ آسمان پر جائے گا جو یسوع کی تلاش کرتے ہیں، جو اپنا سب کچھ یسوع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی خواہشوں کا دھیان نہیں کرتے، جو چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، شفا کے پیچھے، برکت کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اس لیے یسوع نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے، چرچ کی بات ہو رہی ہے، ہم سوچتے ہیں شاید یہ کوئی چرچ کے باہر کی بات ہو رہی ہے، نہیں، باہر کی بات نہیں ہو رہی۔ یسوع یہ کہہ رہا اپنے شاگردوں سے آخری دور میں کیا ہوگا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور آگے پالوس رسول جا کر جو ہے وہ تموتھیوس کو اور دوسرے خطوط میں وہ لکھتا ہے کہ آخری دور میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھنا کس لیے ہے؟ لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ لوگوں کے کیڑے نکالنا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک کوئی بھی چرچ اہم نہیں ہے، اور نہ میرے نزدیک کسی چرچ کی کوئی اہمیت، نہ کسی خادم کی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری طرف سے وہ جو مرضی کریں، وہ پنجابی کہتے ہیں چھج بجان یا چھانے نہیں بجان، اپنے گھر بجان دیں، منو کسی نہ لینا دینا کوئی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے ہم نے کیوں دیکھنا ہے؟ ہماری ایٹرنٹی، ہماری ابدیت بڑی اہم ہے۔ کلام مقدس کے مطابق یسوع نے کہا کہ پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے
کیا وہ تاریکی تو نہیں ہے؟ ابلیس نے چرچ کو اسی طرح گائیڈ کرنا جس طرح کلام مقدس کہتا ہے، لیکن اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں آج، ٹویسٹڈ تعلیم یعنی کہ مروڑی تروڑی تعلیمہ اگر کلیسیا وچوں کٹ دتیا جانا تو کوئی بھی یسو والی کلیسیا نہیں ہے۔ مختلف آیتاں مختلف جگہ فٹ کر دیتی ہیں جاندی ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی جیسے میں نے حوالہ پڑھا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے وغیرہ جو بھی۔ آگے لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تم کو کیوں نہ اچھی چیزیں دے گا، یعنی وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس۔ اب بات روح القدس کی ہو رہی ہے، اور اس آیت کو طریقی دیکھے کیسے ہے کہ اس کو ہم جی خداوند نے یسوع نے یہ کہا نا، خدا یسوع نے یہ کہا نا مانگو تمہیں دیا جائے گا بھائی، لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ روح القدس کے بارے میں ہم اس کو آیت کو جہاں مرضی فٹ کر دیتے، پھر کہتا ہے بڑی برکت ہے، بڑی یہ ہے وہ طریقی۔ میری بات چھوڑیں، میں تو ویسے ہی ایسا ہوں، کدی اپنا بھی ذہن خالی لڑاؤ بھائی یسوع نے کیا روح القدس مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا، تو یہ آیت دا پھر کیوں اور کیوں کدھر اسی کیوں فٹ کر لینے ہیں؟ کیونکہ طریقی ہمارے اندر ہے، ہم ایسی طریقی میں رہنا چاہتے ہیں۔ مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے۔ یسوع نے یہ کہا نا، یسوع نے یہ نہیں کہا کہ چیزوں کو مانگنا ہے، یسوع نے کہا کہ وہ اپنے جو روح القدس مانگتے ہیں ان کو کیوں نہ دے گا۔ روح القدس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ طریقی ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہے وہ ہم اپنے مطلب کے مطابق ان کی موڈیفیکیشن کرتے ہیں، ٹویسٹ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں بڑا کلام کا پتہ ہے، لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ بے کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں۔ اور جب یسوع نے یہ کہا ہے کہ وہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو ہم اس کو جہاں مرضی فٹ کر دیتے ہیں، یہی تو طریقی ہے۔ اگر یسوع نے یہ کہا ہی نہیں تو آپ جو مرضی مانگتے رہیں، جی دروازہ بھی کھڑکا لو مل جائے، گوڈیاں دے بال بھی ہو جو، او بھائی یسوع نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تو پھر جن مرضی بھاجتے پھر کچھ اینے خادم نے اینے انہوں کو کلیسیا ہی نہ ہوئے۔ خدا کا کلام جس پر خدا کھولنا چاہیے اسی پر کھلتا ہے، نہیں تو تھوڑے میرے ورگے بس میں چھوٹی چھوٹی آیتاں لے کے لگے پھر دا میری آیت ویلو دا مطلب ہے جے کلام ویلو دا مطلب کی جے ہالےلویا۔ کلام چ اتیا بھی لکھا نا، کلام چ بڑا کچھ لکھے ہے، یہ طریقی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں جی پائی صاحب جی تمہیں تو کلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ویکھو جی آیت انج لکھی آیت انج وہ پڑھ بھی لیا کرو کدی کیونکہ تواڈے ذہن چ تو طریقی ہے، تسی انہوں سمجھدے ہو کی ہے روشنی، تو کی ہے طریقی ہے۔ اب جب بائبل میں یہ کچھ بھی ایسی باتیں نہیں ہیں تو ہم اب پادریوں نے کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی ہے نا، اپنی بھی تو ورائٹیاں لانیاں نے، تو وہ ورائٹیاں تھوڑا دماغ خراب کیتا، تھوڑی ابدیت نو روڑ دیتا ہے، اور لوگوں کو آج یہی پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے۔ کوئی بھی بات ہو جائے جو ان کی سمجھ میں نہ آنا ہے، اب دیکھو اپنی آیت چک دے پھر اب دیکھو جی میری آیت دا مطلب جی منو کسی دی کوئی پرواہ نہیں، نہ میں کسی نے کوئی جواب دینا، بچیاں نو نہیں جواب دے دا، میری طرف سے کوئی دوزخ میں جائے یا ہمیشہ کی زندگی میں جائے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو جان کو گناہ کرے گی سو مرے گی، گناہ کی مزدوری موت۔ یہ بھی کلام کی بات ہے، میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں جی میں کوئی وکھری جی تفسیر کر دیتی ہے، جب بھائی میں نے آپ کو کلام میں سے بتایا ہے لوکا کے انجیل میں، اس کا اب پھر یہ دوسرا کو تو مطلب ہی نہیں نا نکلتا۔ ہم چونکہ یہ سیکھنا نہیں چاہتے، ہماری جو طریقی ہے وہ ہمیں روشنی لگ رہی ہے۔ اب اگر آپ اس آیت کو ٹویسٹ کریں گے، لوکا 11واں باب اس کی 9 آیت سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، بس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تمہیں ایسا کون سا بابا جس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اسے مچھلی کے بدلے اسے سام دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو دنیا کی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یہ نہیں لکھا ہے روح القدس کیوں نہ دے گا۔ اس آیت کو جہاں پر بھی آپ استعمال کریں گے روح القدس کی بات ہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ چاہے کوئی بزرگ خادم بتا رہا ہے، چاہے جس کے فالوور لاکھوں کروڑوں ہیں وہ بتا رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں طریقی ہے، کیونکہ کلام جب یہ کہتا ہے کہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روح القدس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، لاکھوں ایسی آیتیں ہیں جو خادمین بڑے بڑے خادمین پریچ کرتے ہیں اور ٹوٹلی وہ رانگ ہے۔ اب جیسے
اچھا پیمانہ داب داب کر ہلا کر تمہارے پلے میں ڈالیں گے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ یہ تو وہ ہے جس طرح کا آپ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے ہو، سیم لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، آپ کے پلے میں وہ ویسا ہی ڈالیں گے۔ تو ہم اس کو کہتا ہے یہ روپے پیسے کی خدا کو دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ خدا معاف کر تواڈے اندر ایسی طریقی ہے جدا تو کوئی روشنی بھی پا جائے تو تسی وہ کہنا نہیں ہے جی روشنی ہے، یہ طریقے ساڈے اندر جی طریقی نہیں وہ روشنی ہی ہے، اس لیے ہلاکت ساڈے لئی پکی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری تو بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، وہ بھائی جنہ دی بنیاد مشناں دی ہے، جنہ دی بنیاد ڈینومینیشنز دی ہے، جنہ دی بنیاد انساناں نے رکھی ہے، وہ کلیسیا کدی صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ساری سکھی عیسائیاں گلاں کرتے ہیں، اور سکھی عیسائی گل جڑی ہے انج دی ہی ہوندی ہے جے مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ یسوع نے کہا تم مانگو، دعا چ مانگ لو، یہ چ مانگ لو تے مانگ لو، رول کس کی گل ہو رہی جی ہن چھڑ دو دنیا دی چیزاں۔ اس لیے تے خادمین دے اندر طریقی ہے کیونکہ خود دنیا دی چیزاں پیچھے بھجدے نے، اس لیے انہوں نے یہ لگتا اے آیت دا مطلب ہے اینو آیت نو بھاویں پرانے یادنامے چ لے لو تے بھاویں نویں یادنامے چ، دا مطلب یہ جو شاگرد تھے پترس وغیرہ وہ لوگوں کو کیا تعلیم دیتے ہو تو کیسے تعلیم دیتے ہوں گے؟ اینج سرمن سنا رہے ہیں، کلیسیا نو گائیڈ کر رہے ہیں، کلیسیا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا یسوع نے یہ کہا، وہ لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں یہ لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں یسوع نے یہ کہا۔ تب ایسی چیزیں نہیں تھی، وہ یسوع المسیح کی مکمل زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا، اور جس طرح کی سچویشن ہوتی تھی یسوع کی باتیں ان کو یاد آتی تھی، اس لیے تو ان کی تعلیم سالڈ تھی اور ہماری تعلیم سالڈ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ کبھی یسوع کو دیکھا، نہ کبھی خدا نے ہمارے اوپر کلام کے بیدوں کو کھولا ہے، اس لیے ہمیں کلام کی سمجھ نہیں لگتی، اس لیے ہم آیتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ رسول آیتوں کا سہارا نہیں تھے لیتے، ان کے سامنے یسوع المسیح کی پوری زندگی تھی۔ حننیہ اور سفیرہ جب پطرس کے پاس آئے تو انہوں نے جھوٹ بولا، آج کو خادم اس طرح کو خدا کا روح کیوں نہیں اسے بتاتا؟ چلو اینا ہی خدا دا روح ہے، طریقی ہے نا اصل چ خدا دا روح، انہوں نے یہ بھی نہیں دسدا کہ اے بندے نے جھوٹ فریب دیتا ہے۔ بھائی صاحب سارے ہضم کر جاندے نے، کیوں؟ کیونکہ ساڈے اندر پاک روح ہے ہی نہیں ہن فضل ہے، اے فضل دے دور وچ یہ دوویں مرے ہا جے تے تسی فضل دے دور چ مرنا ہے تسی تے آپ ٹھگی لاؤ تے تسی یہ محسوس کردے ہو نہیں میں ٹھیک ہاں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا دا روح ہی نہیں ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا روح دنیا میں نہیں ہے، کلیسیاؤں میں نہیں ہے لیکن زیادہ تر کلیسیا میں جو خدا دا روح ہے ہی نہیں، خادماں دے اندر بھی نہیں ہے گا، بھاویں کروڑاں انہاں دے فالوورز نے، بڑے بڑے معجزات بھی کرتے ہیں، کیونکہ ساڈی تسوئی ہوتے ہی ہے نا، معجزہ برکت آ کے چلو جو یہ بڑی کوئی گل ہے، یہ کوئی گل نہیں ہے، یہ ڈسیپشن ہے۔ ہاللیلویا۔ اب رسول جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے ہوں گے، لو جی لوکا دی انجیل وچ یہ لکھا ہے، یوحنا نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے۔ وہ جو بھی معاملات تھے وہ جو بھی تھے، اس لیے تو وہ کلیسیا پہلے بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھی، کیونکہ ان کے پاس یسوع المسیح کی حیات تھی، یا یسوع المسیح کا بیت تھا، یا یسوع المسیح کی تعلیم تھی۔ آج اگر چرچز میں سے پرانے نامہ کو نکال دیا جائے، خادموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پریچ کرنے کے لیے۔ ہمیں تو چاہیے نا، ہماری خواہشیں ہیں، ہماری یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ سو رسول جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دیتے ہوں گے کہ دیکھو کلیسیاؤ، اگر تم خداوند یسوع میں آ گئے شامل ہو گئے ہو تو یسوع ہمیں یہ سکھاتا تھا، کیا سکھاتا تھا؟ کوئی ریفرنس نہیں وہ دیتے تھے، اس لیے نئے عہد نامہ میں کوئی بھی جو ہے وہ اناجیل کے ریفرنسز وغیرہ نظر نہیں آتے، نہ حدوث میں نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں جتنے بھی حوالہ جات یسوع نے بھی اگر بیان کیے تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی مرضی کا حوالہ ڈھونڈ لیا، اس کو جہاں مرضی فٹ کر دیا، جیسے مانگو تمہیں دیا جائے گا، وہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اسی صاحب اتوں لا لیں، سارے اندر طریقی ہے، دوسرے طریقی دے گا، وہ طریقی لئی اسی پھرنے، اسی سارے خوشی منانے، سارے اندر روشنی ہے، روشنی ہے، سارے چرچے میں بڑی روشنی ہے، سارے چرچا میں طریقی جے بڑا تواڈے تے روح اتردا ہے۔ یہ روح کو نہیں جی، یہ بدروہاں اتریاں جہاں تمہیں روح لگدیاں نے۔ ہاللیلویا۔ سو رسولوں کی تعلیم اس طرح کی تھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں پریچ کرتے تھے۔ وہ کیوں نہیں تھے پریچ کرتے؟ کیونکہ وہ رسول ہن، وہ واقعی خدام یسوع اللہ ہن، تے اسی پادری اسی خدام یسوع اللہ نہیں، نہ یہ خدام یسوع اللہ ہے۔ ساڈے اندر طریقی کیوں نہیں ہوئے؟ ساڈے چرچز میں طریقی کیوں نہیں ہوئے؟ اور طریقی والے لوگ زیادہ بھجتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کی ہڈیوں میں طریقی بھری ہوئی ہے،
آپ کی زندگی میں ترقی بھری ہوئی ہے. کدی ذہن ہوئے خدا نے دیتا ہے, چلو انہوں آج لڑاؤ, ذرا سوچو. جب آپ مسیح تھے چرچ آتے تھے, چرچ آ گئے, توبہ کیتے یا نہیں کیتی, چرچ آ گئے, چینج ہوئے یا نہیں ہوئے, چرچ آ گئے. اگر آپ کسی دوسری جگہ چلے گئے پھر بھی چرچ ہی جانا ہے. چوتھی جگہ چلے چرچ چلے, اور پھر جیسے ہم چرچ میں جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر کسی چرچ میں ڈانس ہوتا ہے نا تو جیڑا بھی اتنے جائے گا اوبیسلی ڈانس کرے گا. جتنے نہیں ہوتا وہ اتنے جائے گا تو وہ نہیں کرے گا. جیڑی کلیسیا جنج دے بھی رواج رسم و رواج کلیسیا دا پادری یا چرچ میں ہوتا ہے گا, لوگ انج کرن گے. کیوں؟ وہ سمجھتے شاید پادری صاحب کوئی روح ہے, وہ پاویں روح نہ ہوئے. ساڈے ایمانداراں دا تے برا حال جے ہے. میں بڑی توبہ کی, وہ یسو نے مینوں بڑی روشنی بخشی, مینوں نویں زندگی دی, تینوں تے ہالے توبہ نہیں تو صحیح کی, تینوں کی پتا. چرچ جنج بدلتے ہو اونج تہاڈی تعلیم بھی بدل جاتی ہے. تو کنے چرچ بدلے, کنیاں جگہ بدلیاں, کنے پادریاں نو بلیا, کتنے خادماں نو سن دے ہو, تو پھر کی کھچڑی بنائی جے. میرے اندر بڑی روشنی ہے, تیرے اندر طریقی اینی ہے کہ تینوں ہوں روشنی دا واقعی پتہ نہیں ہے, کیونکہ تو بڑے خادماں نو سننی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. سو لوگ چینج ہوئے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو کھچڑیاں پہلے بنی ہوئی ہیں. اب کون چینج کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. اس لیے تو ہماری زندگی مسیح کے ساتھ وفادار نہیں ہے. نہیں میں توبہ کی تھی, یسوع نے مجھے توبہ دا فضل دیتا, میں رو کے توبہ کی تھی, تو کچھ بھی نہیں کیتا, تو صرف ڈرامہ کیتا. ہاللیلویا. جی تسی ایڈے ہی ہو نا بھائی صاحب, نہیں تمہیں کی پتا اپنی زندگی میں دیکھو, جنج دے خادماں میٹنگ جاندے اونج دے بن جاندے ہو, جنج دے خادماں نوں سنتے اونج دے بن جاندے ہو. خادماں نوں ویکھ کے کیوں بنتے ہو؟ کلام نوں ویکھو. ہاں نہیں ویکھو جی, وہ بھی خدا نے مقرر کیتے تے بھی خدا دا لکھیا جے. ہوں یہاں کا کوئی بائبل میں کوئی ریفرنس بھی کوئی نہیں, یہاں کی کوئی بنیاد بھی کوئی نہیں. سارے لوگوں کی نہ دعاواں دی کوئی بائبل مقدس ساری بنیاد ہے تو نہ روحانیت دی. اسی کس بے بنیاد لوکی, تاریکی دے مارے لوکی. پھر کہنا میں جو دعا کرنا بڑا مسا آتا ہے. بھائی پوری بائبل بچوں کدھر لکھا کہ بھائی تسی دعا کرو گے تو مسا اتر آئے گا, تسی نچو گے مسا اتر آئے گا, تسی پرستش کرو گے مسا اتر آئے گا. دو چار حوالے جے. مسا جدو پرانے عہدنامے ہی آتا ہوں سی, نویں نہیں سی آتا. یہ سارے میں کہا جدو تسی نواں پرانے عہدنامہ کٹ دو نا کلیسیا پادریاں کو کچھ بھی نہیں, جی تواڈے کول بھی کچھ نہیں, تواڈے مسے تواڈیاں نعمتاں سارا کچھ فارغ ہو جانا. یہ مسا جب آتا تھا نا, خدا کا روح جب آتا تھا پرانے عہدنامہ میں, تو وہ فزیکلی یعنی کہ جسمانی طور پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی, اور جو چیزیں ناممکن ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے. اب ہمارے دور میں جب مسا آتا ہوتا کچھ بھی نہیں, اچھل کود ہوتی ہے. صرف کی ہوتی ہے, اب من رونا آ گیا تو میں نچ لیا, تو میں جوش نہ بھر کتیا, تو بس اے جے ساڈا مسا, بڑا مسا جی بڑا مسا. اچھا مسے کا تو لوگوں نے پتہ بھی نہیں ہے, میں ڈیٹیل چ نہیں جاواں گا, لیکن یہاں دا بائبل میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ تسی دعا کرو گے یا چرچ آؤ گے تو انج دی چیزاں ہون گیاں. یہ لوگ جب فیلڈ میں جاتے تھے تب خدا کا روح آتا تھا. داؤد جو ہے وہ ہیکل میں جا کر اس پر خدا کا روح نہیں نازل ہوا. اچھا ساری نا اسی پوری بائبل نو الٹ کیتا آجے ہیں, ساری ویسے طریقی یعنی کٹ کٹ پری ہے. اچھا کوئی بھی تسی ویکھ لو نا پوری بائبل پرانے تو نویں عہدنامہ میں لوکاں تے مسا آندا سی, وہ ہیکل وچ نہیں سی آندا, نہ اتنے آندا سی. وہ جدو کوئی جنگ ہو رہی ہوندی سی یا کتے کوئی اینج دی پرابلم ہوندی سی, ادوں نہ تے خدا دا روح آندا سی. تے جنج مثلا جاتی جولیت کول داؤد گیا, ہوں میدان جنگ سی, اتنے مسا آ گیا. ساڈا مسا سارا چرچ میں اترتا, ساری میٹنگس اترتا ہے. جب دعا کری وہ مسا اترنا, وہ روح نہیں آنا. تو آم کام تے جا کے اسی چھپتے پھرنا, آم کام تے جا کے جھوٹ بولنا, آم کام تے گانے بھی سن لینا, سارا کچھ کر لینا. مسا سارا صرف چرچ میں اترنا. یہ مسا نہیں جے, یہ ڈرامے بازی جے, جہاں کوئی بائبل بچے کوئی ہے ہی نہیں. پورے نویں عہدنامے تسی پڑھ لو, کدھر بھائی یسوع نے کہا تسی بس دعا کرنی ہے, پادری صاحب نے آج مسے والا گیت گانا ہے, کوئی نے مسے والا گیت گانا ہے, تو مسا آنا ہے. بندہ پوچھے مسا آنا جانا والی کہڑی چیز ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں جی, یہ صرف تہاڈی بے بنیادی دی نشانی ہے کہ تمہیں اج تک یہ عقل نہیں آئی, نہیں سمجھ آئی کہ نہ مسا آندا تے نہ جاندا. نچو مسا ہے, نچو اے ہو جائے, نچو ہو جائے, دعا کرو اے ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوندا. فارغ سارے اسی طریقیاں لئی پھرنے ہیں, پھر کہنا روشنی ہے. ہاللیلویا. کوئی یہ ریفرنس نہیں بائبل میں ہے گا. خادمین کا تو نہیں بس اے کر لیا کرو, فارغ طریقی ساری. کسی نے خدا نے مقرر ہی نہیں کیتا. لوگ سوچتے جنہاں دے وسیلے معجزے ہوندے بڑے وڈے ہوندے, جنہاں دے وسیلے برکت ملدی وہ ہوندے, شیطان بھی کر لیندا جے. نہیں شیطان نہیں کردا, تو بائبل نہیں پڑھی, یا پھر تو یسوع دی تعلیم نہیں ویکھیا,
ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਝ में रोशनी है वो कहीं तरीकी तो ਤਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ। ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਬਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਰੀਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਫੇਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੇਰ ਕਰ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਹੀ 2-4 ਚਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਇਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਇਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ है? फिर आज तक लभना। सो मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि यीशु को आजमाने के लिए शैतान आया। किनियां आजमाइशां कीतियां? 3 आजमाइशां। हुण वेखो छोटी छोटी आयतां शैतान किंज करवांदा जे। तरीकी मैनूं पता ना तरीकी की है तो मैं दस भी सकना, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। अच्छा मत्ती दी अंजील ਉਹਦੇ 4 बाब ਚ लिखा है रूह जो है वो यीशु को जंगल में लेगा इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसको भूख लगी और आजमाने वाला पास आकर यानी शैतान ने उन्हें आकर क्या, अगर तू खुदा का बेटा है वह इन पत्थरों को क्या है कि रोटियां बन जाए। और उसने जवाब में कहा, किसने? यीशु ने, कि लिखा है कि इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि ये इस्तिस्ना की किताब है और उसका 8वां बाब है और उसकी 2 से 4 आयत में ये लिखा हुआ है कि इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात। सो इब्लीस ने सबसे पहले उसको ये कहा कि ये देखना रोटी बदन के लिए ज़रूरी है। तो अज इब्लीस पादरियां की सादा वो नहीं दुनिया का काम ही करया करो, मेरे ना करो, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਸੇ ਜੀਤਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਖੱਟੂ ਇਹ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਤਰੀਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ तई नीचे गिरा दे। 91 ज़बूर का रेफरेंस इब्लीस देना। छोटी आयत तेरी बाबत लिखा है, क्या लिखा है कि तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तेरी बाबत लिखा है मांग तुझे मिलेगा, ढूंढो पाओगे। तेरी बाबत लिखा है तुझे मैं सर बनाऊंगा दुम नहीं। तेरी बाबत यानी कि पादरी कहते तुहाडे लिए ये लिखिया है तो तुसीं कबूल करना। हाँ लिखिया। यीशु ने कहा वो ये लिखिया या नहीं लिखिया, पर मैं एक गल जानना वा, की जानना वा कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੀ। 91 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗੋ ਤੁਮੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਫੌਰਨ ਹੀ ਕੂਦ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾਈਆਂ ਜੇ, ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਿਸਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਯਿਸੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਗ जलती है जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है, ऐ भी ले आई नहीं ले आ। हम तो कलीसिया के लोग हैं और असी तो यीशु की कलीसिया वा ना। तुसी यीशु की नहीं, तुसी पादरियां की कलीसिया वो। यीशु की कलीसिया असी कोई भी नहीं है क्योंकि यीशु नाल तो साडी वाकफियत है ही नहीं हैगी। सानू तो अपने कंमां नाल लगे, बरकतां नाल लगे, शिफा नाल लगे, दुनियादारी नाल लगे, दुआवां नाल लगे, शिफावां नाल लगे, सानू यीशु नाल कुछ नहीं लगे। सो शागिर्द ये प्रीच नहीं करते होंगे, वो ये नहीं प्रीच करते वो यीशु ने ये कहा
अच्छा उन्होंने क्यों पहले कलीसिया नहीं वसाया? भाई यीशु ने कहा था मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सो पहले कलीसिया घर तो वेच आए, ये चलो सानू तुसीं दे दिता, अच्छी गल है, ये तुसीं कानून पूरा किया, खुदा दे तुहानू बड़ी बरकत देगा। हुण खुदा कोल बंगला मंग लो, दुआ करो, हुण खुदा कोल ऐ कर लो, दुआ करो, हुण खुदा कोल ओ मंग लो, खुदा कोल शिफा ले लो, ओ ले लो, कुछ भी नहीं होना इंज दा कीता। क्यों? क्योंकि वो आयतां नाल कलीसिया नहीं हसांदे, वो यीशु की पूरी जिंदगी। और हुण जे फॉर एग्जाम्पल किसी ना मेरा शख्सी तौर पर कोई है वे ना राबता, मैं उहदे नाल पर्सनली मिले आवां, उहदे नाल रहना वा खास करके, मैं जिंज दी वो सिचुएशन होएगी, वो जो होएगा, मैं अगर उसकी कोई गल दसांगा भी तो मेरे सामने एक पूरी वो चीज़ वाज़िया तौर पर मेरे सामने अयां होएगी कि अच्छा उस टाइम ऐ होया सी ते उस टाइम उन्हें ऐ क्या सी, ते मैं कहांगा अच्छा जी उस टाइम उन्हें ऐ क्या सी। सानू चूंकि यीशु दा पता ही नहीं, असीं छोटी छोटी आयतां जिथे मर्जी आयत नूं फिट कर लो। तो फिर कहीदा साडे अंदर की है? रोशनी है, लेकिन की असल विच तरीकी। ये बात बड़े गौर के साथ सुनने वाली है। फॉर एग्जाम्पल किसी इलाका में या किसी मुल्क में या किसी चर्च में अगर खुदा यीशु ने किसी को तैयार करना तो वो सिर्फ एक शख्स को लेता है और उसको 30 कम से कम 30 साल तक वो अपने प्रोसेस से गुजारता। 30 साल तक। सेमिनरी तो 2-3 साल की होंगी है ना, फौरन पादरी बना देंगे, मुबारक है पादरी बन गया, PhD कर लीए, डॉक्टर बन गया बाइबल का। सो 30 से 40 साल यीशु जो है वो एक शख्स के लिए उसने रखे हुए हैं, चाहे आज का दौर है या पुराने यादनामा का। अच्छा अब देखें, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा या अपना तजर्बा नहीं बता रहा, बाइबल मुकद्दस में से खुदा ने पूरी इसराइल को नहीं तैयार किया, एक बंदे को चुन लिया, मूसा को। उसके इर्द गिर्द ही पूरी पुराने यादनामा की पहली किताबें उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मूसा के साथ ये हुआ, वो जो है वो गुलामी में चला गया, उसने कत्ल कर दिया, वो फिरौन के घर में गया, ये हुआ वो हुआ, उसके चुगिर्द सारी चीज़ें क्यों घूमती हैं? उसकी वजह क्या है? यूसुफ यकूब का बेटा था। अब यकूब के इर्द गिर्द चीज़ें नहीं घूमती, सारी चीज़ें यूसुफ के गिर्द घूमती, क्योंकि खुदावंद यीशु ने उसको लिया ताकि यकूब के घराने को बचाए, ऐसे अमल से गुजारा कि सब लोगों को बचाए। मूसा के बारे में भी सेम यही है, दाऊद को लिया, पूरी कौम को नहीं लिया, दाऊद को लिया। सो सेम ये खुदा ऐसे ही करता है। खुदा जो है वो किसी एक शख्स को चुनता है, फिर उसको 30-40 साल तक अपने अमल से गुजारता है। और साढ़े जुमा 8 दिन होंदे ने, चर्च जाया, चलो जी इन्हू सैमनरी करवा दो। सैमनरी नाल बंदा पादरी नहीं जे बनदा, सैमनरी नाल मर्दे खुदा नहीं जे बनदा, बरूपिया होंदा है, खुदा दा खादम नहीं होंदा। बरूपिया जमीन दे लोकी बनांदे ने, लेकिन खुदावन जिहड़ा आसमान दा खुदा है वो ओरिजिनल चीज़ बनाता है। जमीन दे लोकी पादरी किंज बनाते? सैमनरी करवा के उंजदा ही पादरी बनाते ने जिंजदा खुदा बनाना चाहता है। लेकिन जिहड़ा खुदा खादम अपना बनाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਦਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी बुक में ये लिखा है, मेरी थियोलॉजी ये कहती है, मेरी डॉक्ट्रिन ये कहती है, मैंने ये किया, मेरा तजर्बा ये कहता है, मेरा ईमान वो कहता है। ये बेरूपिये करते हैं। और खुदा के लोग जो खुदा के हाथों से गुजरते हैं वो सिर्फ खुदा की बात करते हैं कि खुदा क्या फरमाता है। जेड़े कॉपी करते हैं वो भी बेरूपिये होंदे ने। इत्थों तक तुहाडे तारीकी दा राज कि जेड़े खादम ने तुसी सुनदे, तुसी हालेलुया भी उंज कहोगे, तुसी अपनी मीटिंग च भी उंज ही करोगे, तुसी उंज दी ही दुआ करोगे। तारीकी जे तुहाडे अंदर तुसी बरूपियां नु तुसी कॉपी करदे, इसलिए तुसी बरूपी होए। कहते नहीं जी ये अच्छी बात है उस्तादों को कॉपी करना, बाइबल में ये नहीं लिखा, अच्छी गल है, यानी ये नहीं मैं जानदा, ये बुरी गल जे, बल्कि तरीकी जे। हालेलुया जदों भी कही मैं कि यार ए हालेलुया दा स्टाइल मैं नहीं वेख्या, फिर मैनूं कोई दसदा नहीं ये फलां कहंदा, मैं अच्छा ये भी हालेलुया का कोई स्टाइल, कोई लम्मा कहना हालेलुया, कोई कहता वो पता अजीब रागा ला के मैं मनु तो इन्होंने समझ नहीं लगती भाई हालेलुया तो बंदा आराम नाल भी कह सकता, कोई बड़ी बड़ी गल ही नहीं। लेकिन नहीं पता किंज चले कि भाई मैं बरूपिया वा, लोग इन्हें समझते हैं वो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, मैं उनको कॉपी करता हूँ। तो खुदा नूं क्यों नहीं कॉपी करता? नहीं वो नज़र जो नहीं आया, आहो ज़ाहिर तेनों जो नज़र आना तो ओदी नकल ही करनी है ना। एक मिसाल है, कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो खुदा दे खादम भी कहीं लोगों वेख के कलाम सुनाते, लोगों अच्छा जी ये पसंद है,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਈ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं अबलीस दुआ तो डरता है। नहीं डरता। अबलीस तुम्हारी रूहानियत तो भी नहीं डरता। अबलीस तुम्हारे किसी तो भी नहीं डरता। ओए और रब तो नहीं ना डरता तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਸੇ ਡਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਈ ਡਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਸੇ ਡਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵੇ? ਅਯੂਬ ਬੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ देख तू अयूब की दुआ से डरता है? वे किड्डा रास्तबाज ही, तेनों तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਹਾਂ ਵੇਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? अनबिबलिकली तारीकी ਇੰਨੀ ਹੈ कि ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। जब आप दुआ करोगे शैतान आपसे डरेगा, आपको अच्छा महसूस होगा है। अच्छा, जबकि ये कलाम में कहीं भी लिखा नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गई? ये पादरियां तो आई है तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਛਲ ਕੂਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ या कर नहीं है ले मैं घर ही दुआ कर लेनी है। मैं कर लोगों के लिए सिर्फ यही है। चर्च आ गए नहीं आए कोई गल नहीं, घर दुआ कर लो भाई। ना चर्च आने से, ना घर में दुआ करने से, ना कलाम बोलने से, ना समझने से कुछ भी नहीं है। रोशनी वही है जो खुदा में यीशु आपकी जिंदगी में नाजिल करेगा। कलाम में ये नहीं लिखा तेरे कलाम दिया आयता मेरे कदमों के लिए चिराग है। कलाम ये लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। क्यों चिराग है? ताकि मैं चलता रहूं। केड़ी अपनी रात नहीं। जब यीशु ने कहा कि रास्ता वाहिद कौन रास्ता है? यीशु है। एक ही रास्ता है और वो भी सुकड़ा है। उन्होंने पान वाले बहुत सारे ने लेकिन उहदे चलन वाले बहुत घट ने। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ नहीं हो सकते। पाने वाले ये है मैं मसीह हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं मेरे वसीले से खुदा मौजज़े भी करता है, मुझे कलाम भी आता है, मैं कलाम सुनाता भी हूँ, मैं आयतें भी अपनी छोटी छोटी लिए फिरता हूँ, मैं बड़ी बड़ी तफसीरें करता हूँ, मैं बड़े खादमों को सुनता हूँ, मैं उस रास्ते को मैं चल रहा हूँ, ये सारा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आप पाने वालों में तो हो सकते हैं लेकिन उस पर चलने वालों में नहीं हो सकते, क्योंकि उस पर जो चलने वाले हैं वो यीशु की तरह चलते हैं। क्योंकि जो रास्ता है वही तयन करता है कि आपको किस तरह चलना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी पगडंडी है, एक छोटा सा रास्ता है, इधर भी खाई है इधर भी खाई है, तो तुसी कहो जी नहीं नाल मैं एक इधर जानवर ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੀ ਐਡੇ ਕੁਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल ही टुरी जाने जिस मर्जी असी जो मर्जी ले जाइए। ये बात नहीं है। आज ये वही है ठीक है, बरकत भी तुसी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, क्योंकि तुसी यीशु ते ईमान लिया है इसलिए तुसी रास्तबाज हो गए। यीशु ते ईमान लिया तुसी हमेशा की जिंदगी च चले गए। एडा आसान है जे, एडा आसान नहीं हैगा। तुसी हर एक चीज़ सोचते हो कि तुसी लई फिरदे हो तो समझदे हो रस्ता तुसी सही चल रहे, तुसी सिर्फ पान वालियां विच शामिल हो और रस्ते ते तुसी चल नहीं रहे। इसलिए मैं क्या साड़ी कोई भी कलीसिया आसमान ते खुदा करे जो चले नहीं तो साढ़े कोई काम नहीं जे, क्योंकि असी यीशु वाला रास्ता तो कहने लेकिन असल च असी तारीकी वाल चल रहे हैं, क्योंकि मर्जी तो साड़ी अपनी है, सोचा साड़ी अपनियां ने, हर चीज़ साड़ी अपनी है। फिर असी कहने असी रूहानी हाँ, कोई रूहानी नहीं। दो चार चीज़ां तुहाडी जिंदगी च कर तो तुहाडी रूहानियत एक मिनट च खत्म हो जाए। तुहानूं तो ये भी लगना शुरू हो जाए यार मैं दुआ नहीं की, लगता मैं कुछ कर लिया, मैं बाइबल नहीं पढ़, मैं ये चीज़ें करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनको ये समझते ये आसमान पर जाने के लिए ज़रूरत है, ये बहुत बुरी बात है। दुआ भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है, चर्च भी आना है, लेकिन यीशु वर्गी ज़िंदगी नहीं करनी। जो यीशु वर्गी ज़िंदगी कर लोगे ना फिर तुहानूं मेरी गल्लां दी समझ लगेगी मैं की कहना।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ अपने आप में फिर तुसी ये तसल्ली नहीं दोगे फलानी जगह भी लिखा फलानी जगह लिखा भाई मैं कोई कलाम के बाहर की बात तो नहीं ना कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ यीशु ने इस तरह की ज़िंदगी बसर की, इसमें आप क्यों आयतों को ले आता है? ये देखो भाई साहब ये भी तो लिखा हुआ ना, नहीं वो नहीं लिखा हुआ, वो आपका जहन कह रहा है। आपने जो सीखा है, आपने कहाँ से सीखा है? आप बहरूपियों से सीखते हैं और खुद बहरूपिये हैं। आप बताते हैं भाई साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता दुनिया में भी तो रहना ना, काम भी तो करना ना, रिश्तेदार भी तो रखने ना, बच्चों भी तो पालना ना, बीवी भी तो देखो जी मेरा शोहर है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा हो सारे दोस्त की जो इकट्ठे हुए हो तो दोस्त की नाल ही फिरो, फिर दोस्त फिर जाना जो तो फिर नाल ही फिरो। फिर जो यीशु तुहानू जाके गए ना आसमान की बादशाह आओ मेरे पाप के प्यारे लोगो तुमने अपनी माँ को भी साथ ले आए हो, चलो तुम्हारी वजह तो मैं भी इन्हू अंदर वाड़ लेना, अच्छा तू अपनी बीवी नाल भी प्यार करना है, चल इन्हू भी लै आया, क्यों? क्योंकि तुसी मसीह हो ना, तुहानू हर चीज़ की गारंटी है। वेखो जी बच्चों का भी तो ख्याल रखना ना, ये ना शादी कर लै, साढ़े एडियां मत वजी है, बेवकूफ़ लोग ने जेडे कहते मुझे खुदा पता फलां लड़की के साथ तेरी शादी होगी। पसंद शादियां वैसे जहालत है निरी। कलाम च लिखा है बीवी को तलाश करने के लिए उछल कूद ना कर, ये कलाम च लिखा पलूस कहता है एवं ना तलाश शुरू कर दे। तो पादरी लोग कहते कोई बात ये जी देखो जी अच्छी बात है, पसंद की शादी कर लो, कोई मसला नहीं, बाइबल इसकी इजाज़त देती है। भावें खादम चूँकि खुद पसंद शादियाँ करते इसलिए कहते बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती कि पसंद शादियाँ करते फिरो, बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती, खादम देते हैं और हमें ये अच्छी चीज़ें लगती हैं। उन जिन्हों तो पसंद की शादी दी उन्हें भाई साहब जी तुहानू की पता कलाम च फिर आयतां लभणगे जो मर्जी की अपने लिए करनी जे हलाकत, मेरा की जाना, मैनू जिहड़ियां मर्जी तुसीं आयतां सुना लो, मेरा जो कलाम कहता मैं तो वो अड़े हाँ कि ये गलत जो तो कलाम कहता ही नहीं क्या चीज़ां दी तुसीं मनादी करें जिथों मर्जी आयता मैनू सुना लो, मेरा ज़हन उत्थे ही है कि ये गलत है, चीज़ां दी मनादी नहीं करनी।